one of those worship services where we ought to say like the old Monty Python sketches, and now for something completely different, because it's going to be a little different. Hoy va a ser un poco diferente. We are very blessed to have with us a person who is in high demand in the PCUSA, Presbyterian Church USA, una persona en demanda, no sé si lo digo bien, que todos la quieren, que ella venga a hablar en sus iglesias, and actually she's going to have to fly out tomorrow, I think, isn't it, to go to some other speaking engagements. We're very fortunate that she lives very close to us in Miami. And so she was able to come. I was looking for a day when she could come and speak with us sometime in the last few months, and by God's plan it was today that she could come and be with us. Fue el plan de Dios que ella podía venir a estar con nosotros hoy para nuestro aniversario. And so she's an amazing person that I'm very blessed to have the privilege of knowing. And she's going to get up here in a moment and say a few things in English. And then I've asked her to preach in Spanish, and I'm going to translate in English. Because I know if she's preaching in English and I translate in Spanish, hearing someone destroy your own language while you're preaching is very uncomfortable. So I would prefer for her to do the Spanish and I will do the English. Ella en un momento se va a presentar un poco más y va a hablar, va a predicar en español y voy a traducir en inglés. Her name is Vilmarie Cintron Oliveri. She is the moderator this year, so she was elected. For those of you who don't know what a moderator is, she's co-moderator, one of two people who were elected in 2018 to be the representatives of the entire Presbyterian Church USA all around the world. And so they serve for 2 years, and so she's finishing her first year of service and getting ready to go into the next lap around the world. So ella fue elegido como co-moderadora de la Asamblea General de los Estados Unidos y está en muchas, como digo, la invita en muchos lugares, en otros países incluso, para representar nuestra iglesia nacional. And it was I'm always going to forget the number, it was the 223rd General Assembly. So she's officially co-moderator of the 223rd General Assembly. Can someone say that in Spanish? ¿Cómo? Okay, she's going to say it in Spanish. I can't say the word 223rd in Spanish. It's very complicated. Anyway, she is not a pastor. She is an elder. So elders, as well as pastors, are elected as representatives for the national church, as we have in our polity that it's actually the elders that are governing the church, and we are also elders as pastors, so we're all in this together. But she is an elder, es una anciana gobernante, an English ESL teacher as well, lifelong Presbyterian, ordained in San Juan, Puerto Rico, 25 years ago. Fue ordenada en Puerto Rico, en la ciudad de San Juan, hace 25 años. What else should I emphasize? You were like 8 years. She was like 8 years old when she was ordained. Tenía como 8 años cuando la ordenaron. Her bio is very long. She has a BA in education from the University of Puerto Rico, a master's in education from Torbal University. She's also on the Credo faculty team. She lives in Miami, and her husband, Jose Manuel, who's a friend of mine also, is the pastor of First Hispanic Presbyterian Church of Miami, Primera Iglesia Hispana. Ella es esposa del pastor, también anciana gobernante en esa iglesia. And her co-moderator is named Cindy Coleman. She is from, where is she from? Boston. She's a Bostonian, so she's up north, and Vilmarie is down south here. So I don't want to say more to take up more time, so I'm going to step over there, and she's going to step here, and we'll continue. So please give her a warm welcome. Thank you, Pastor. Gracias, Pastor. I will read our scripture for the morning. Leeré la escritura para esta mañana.
But I'd like to bring greetings first. Me gustaría traer saludos, si me permite, primeramente. Gracia y paz en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Grace and peace in the name of our Lord Jesus Christ. Receive greetings in the name of the 223rd General Assembly, which in Spanish is Vicentésima Vigésima Tercera. Wow. Asamblea General, Wow. which is Asamblea General 223 de la Iglesia Presbiteriana Igual from the Presbyterian Church USA. From my sister co-moderator, de mi hermana co-moderadora, la reverenda Cindy Coleman, with whom I serve in this beautiful ministry of being co-moderator, con quien sirvo en este hermoso ministerio de representar a la iglesia. Gracias. De representar a la iglesia a través de la nación. We are 170 presbyteries and 16 synods from Alaska, Hawaii to my homeland of Puerto Rico. Somos 170 presbiterios o regiones, 16 sínodos desde Alaska, Hawaii y de mi tierra natal, la isla de Puerto Rico. También le traigo saludos cordiales de nuestro presbiterio de Tropical Florida y de su presbítero general, el Reverend Dr. Darius Poltina, en la ocasión de su aniversario. I also bring greetings from our presbytery of Tropical Florida and his general presbyter, the Reverend Darius Poltina, in the occasion of your anniversary. So in the name of this council, en nombre de este concilio intermedio al que pertenece esta congregación, receive greetings and wishes of well-being, reciban saludos y parabienes. Our prayers are with you as you continue the mission the Lord has called you to do in this place. Nuestras oraciones les acompañan mientras continúan haciendo su labor en el lugar donde el Señor les ha llamado a servir. Amén. Please pray with me. Oremos. Señor, nos proponemos a predicar tu palabra. Lord, we are here to preach your word. Sé tú iluminando nuestras mentes. May you illuminate our minds. Y sé tú poniendo palabras en nuestra boca. And may you put your words in our mouths. Para que así podamos proclamar tu amor. So that we can proclaim your love. En el nombre de Cristo oramos. In the name of Jesus we pray. Amen. Amén. Una lectura del Evangelio, la carta según Juan, capítulo 4, versos del 7 al 21. Leeré primero en español y después en inglés. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A reading from 1 John verses 4, 7 through 21. Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love. God's love is revealed among us in this way: God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be our atoning sacrifice for our sins. Beloved, since God loved us so much, we also ought to love one another. No one has ever seen God. If we love one another, God lives in us, and His love is perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He is in us, because He has given us His Spirit. And we have seen and do testify that the Father has sent His Son as the Savior of the world. God abides in those who confess that Jesus Christ is the Son of God, and they abide in God. So we have known and believed that the love that God has for us. God is love. And those who abide in love abide in God, and God abides in them. Love has been perfected among us in this way, that we may have boldness on the day of judgment, because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fear has not reached perfection in love. We loved because He loved us. Those who say, "I love God," and hate their brothers or sisters are liars. For those who do not love a brother or a sister with whom they have seen, cannot love God whom they have not seen. The commandment we have from Him is this: those who love God must love their brothers and sisters also. This is the word of God. Thanks be to God. El amor es el tema central del mensaje de esta mañana. Love is at the center of the scripture reading this morning. Y no es un tema nuevo para nosotros los cristianos. And it's not a new topic for us Christians. Ciertamente no es un tema desconocido para los que somos presbiterianos de toda la vida. It's not something that's new to us who have been lifelong Presbyterians. Que hemos escuchado esta frase de Dios es amor tantas veces que perdemos la cuenta. Who have heard the phrase God is love so many times that we've lost count. Este pasaje es una carta muy conocida para muchos de nosotros. This passage, this letter is well known to most of us. Y un sinnúmero de sus versos han sido incluidos en canciones, en oraciones, en himnos. And many of its verses are featured in prayers and hymns and songs. Es un reto ver estos versos incluidos con nuevos ojos. It's challenging to try to look at these passages with new eyes. Sin embargo, les invito a escuchar las palabras que leímos del anciano en la primera carta de Juan. Yet I invite you to reflect with me on these words that we have heard from the elder in 1 John this morning. Reconociendo el hecho de que es naturaleza humana, Being aware of the fact that it is human nature, que cuando escuchamos algo tantas veces, when we hear something so many times, eso se torne tan redundante que se nos escapa su verdadero significado. it becomes so redundant that it might lose its true meaning. Aún siendo algo tan central para la fe cristiana como Dios es amor. Even something as central to the faith as God is love. El autor de la carta sabía esto muy bien. The author of the letter knew this very well. La iglesia creciente en el cambio del primer al segundo siglo, que escuchó estas palabras por primera vez, The growing church community at the turn of the 2nd century that heard these words
Estaba enfrentando tiempos difíciles y tiempos divisivos. was facing difficult and divisive times. En un momento en la historia cristiana en el que la iglesia aún definía sus creencias centrales, It was a moment in Christian history when the church was still defining its core beliefs. sectores de la iglesia comenzaron a cuestionar los valores centrales de la fe que profesaban. Some parts of the church began to question the core values of the faith that they professed. Personas se levantaron para cuestionar a Jesús como el Cristo, People rose up to question if Jesus really was the Christ. Jesús como encarnación de Dios, What did it mean that Jesus was God incarnate? la naturaleza del amor de Dios y cómo ese amor debería ser demostrado en la comunidad. The nature of God's love and how this love should be expressed in the community. Y otras creencias centrales como esta para la fe y la comunidad de fe. And other beliefs that were central to the faith and the community itself. Esta carta es un tipo sermón que llega con palabras de exhortación, recordando y clarificando. This letter is like a sermon that comes with encouraging words of reminder and clarification. Desde el primer capítulo, Dios es luz y en Dios no hay tinieblas, como en aquellas personas que querrían confundir y los que odiaban a su hermano y hermana. God is light in whom there is no darkness, like the darkness in those who wish to confuse and hate their brothers and sisters. Una invitación a caminar en la luz y a guardar los mandamientos, An invitation to walk in the light and keep the commandments, a caminar como Jesús caminó, walking as Jesus had walked. como a Jesús como abogado a nuestro lado. Jesus as advocate and someone who is by our side. Recordatorios constantes sobre el nuevo mandamiento. Reminding constantly of the new commandment. Exhortación a cuidarse de los anticristos, To guard against Antichrist. es decir, toda aquella persona que se opusiera a las enseñanzas de Jesús. That is, all those who were opposed to Christ's teachings. Lo que es pecado y cómo se manifiesta, What sin is and how it is manifested. el amor de Jesús, su sacrificio, Jesus' love and sacrifice. Dios siendo amor God as love, y también el amor de Dios. and also God's love itself. Así que aquellas personas que escucharon esta carta por primera vez, Those who heard the elder's letter for the first time, se les recordó que el centro de la vida cristiana está en el abundante amor de Dios por nosotros encarnado en Jesús. were reminded that the core of Christian life is God's abundant love for us, incarnated in Jesus Christ, En Jesucristo nuestro Salvador, our Savior, y que éste se demuestra permaneciendo en Dios y amándonos unos a otros con entrega y sin miedo. and that is demonstrated by abiding in God and by loving one another with abandon and without fear. Caroline M. Lewis nos dice que central a la primera carta de Juan está la revelación sobre Dios y lo que significa esta revelación para la persona creyente. Carolyn M. Lewis states that central to 1 John is what it reveals about God and what this means to the believer. La exhortación al verdadero llamamiento cristiano es el mensaje eterno de esta palabra. The exhortation to the true Christian calling is this letter's timeless message. ¿Y cuál es el verdadero mandamiento, el verdadero llamamiento cristiano? And what is this true Christian calling? Les propongo que la respuesta está precisamente en los capítulos que leímos. I propose the answer lies in this very chapter that we have read, Versos 19 al 21. verses 19 through 21. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. We love because he first loved us. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Those who say, I love God, and yet hate their brothers and sisters are liars. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Because those who have not loved a brother or sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. It's easy, no? Yeah, you're awake. I'm afraid to say anything. I might say it in the wrong language. Yeah, this is easy. Es sencillo, ¿no? Bueno, apparently it's not that easy. Aparentemente no es tan sencillo, ¿verdad? Estas eran palabras retantes para la iglesia que luchaba en ese primer siglo en la sociedad greco-romana. Those were challenging words for the struggling first century Greco-Roman church. Y también son palabras de reto a nuestra iglesia, And que they are- también enfrenta dificultades en la sociedad postmoderna del siglo XXI. They are also challenging words for our own church in many ways as we are struggling in this postmodern 21st century world. Si comparamos a la iglesia del primer y segundo siglo con nuestra iglesia del siglo XXI, con los días del cristianismo ya llegando, como lo conocemos, llegando a su fin, If we compare the first and second centuries to our own 21st century, now while the days of Christendom as we used to know it have come to an end, tenemos más en común con esa iglesia creciente de lo que quisiéramos admitir. we have much more in common with this growing early church than we may want to admit. Mirando a nuestro mundo, las noticias y la sociedad que nos rodea, Just taking a look at our world and the news and the surrounding community, la canción del grupo pop Black Eyed Peas, ¿Dónde está el amor?, viene a mi mente. the pop song from the group Black Eyed Peas, apparently that has no Spanish translation, Where is the Love comes to mind. You remember the song? Yes, ¿Recuerdas la yes, yes. canción? Where is the love? That's it. Yeah. Go, Pastor, go. We can sing it. People can. We got the video on YouTube if you want. You have it? We won't go there. Children, you hear them We won't go there. crying. Have you heard it? Do you know it? Yeah. Can you practice what you teach? Would you turn the other cheek? Very good. Yeah. Wow. Father, 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 help us. Send us some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? La gente matando, la gente muriendo, niños adoloridos, los escuchas llorando. Puedes practicar lo que estás predicando. Puedes tornar tu mejilla, ofrecer la otra mejilla. Padre, 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 ayúdanos. Envíanos una guía desde el cielo. Esta gente me hace preguntarme, ¿dónde está el amor? Where is the love? La respuesta a esta pregunta, a la luz de la escritura de esta mañana, debería ser aquí. The answer to that question in light of the scripture this morning should be a loud, resounding here. Fuerte y claramente aquí, en esta expresión del cuerpo de Cristo, en nuestra comunidad de fe, en nuestra denominación, con nosotros y con nosotras aquí. Aquí está el amor. Here in this church, in this expression of the body of Christ, in our community of faith, in our denomination with us, here is the love. Y esta debería ser la respuesta. That should be our answer, Pero no siempre obramos en amor. but it's not always so. Leí un comentario en las redes sociales hace unos meses que me dejó muy triste. I read a comment in social media a few months ago that left me very sad. El comentario fue escrito debajo de una noticia de una iniciativa denominacional de compasión y de ayuda a un grupo marginado. The comment was written to a denominational initiative for compassion and aid to a marginalized group of people. Y decía algo parecido a esto. And it said something like this. La iglesia ha olvidado que hay que amar a Dios primero, antes que a los pecadores. La iglesia ha olvidado que los mandamientos de Dios vienen primero. The church has forgotten that loving God comes first before loving sinners. The church has forgotten
God's commands come first. Those were comments on social media. So that made me think, ¿verdad? Makes you think. ¿Ve el error en este comentario? Do you see what's wrong with this statement? En principio puede tener mucho sentido. Dios es primero, ¿cierto? In principle, it might make sense. God comes first, right? ¿Quién puede retar este comentario? Who can contest that? Jesus does. Jesus, buddy. I guess we're switching. Keeps people sharp, particularly in this area. Mantiene a la gente despierta, particularmente con lo que vamos a decir ahora. This area. Si recordamos lo que leímos hoy y si miramos cuidadosamente a Jesús, su manera de vivir con las personas que compartía, los problemas que le causaba a los religiosos por precisamente levantarse para abogar por aquellas personas marginadas. If we remember what we read today, if we take a careful look at Jesus himself, the way he lived, the people he hung out with, the trouble he caused precisely for standing up for those who were labeled as sinners. Por levantarse por personas marginadas, hambrientas, extranjeras, pobres, prisioneras, olvidadas e invisibles a la sociedad. For standing up for the marginalized, the hungry, the stranger, the poor, the imprisoned, the forgotten, the invisible. Si realmente creemos de corazón en las palabras amar al prójimo, If we truly take to heart that love thy neighbor statement, este comentario que leí en las redes sociales a la luz de Jesús es incorrecto. the social media comment in light of Jesus' commandment is wrong. Todos y todas hemos pecado. We have all sinned and are all in need of God's grace and love. Todos tenemos necesidad de la gracia y del amor de Dios. And because of that need of grace that we have, Vivimos en gratitud y profesamos ese amor amando a Dios y amando al prójimo. we live in gratitude and we profess that love by loving others. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. I love God because God first loved me. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y desprecio a mi hermano? How can I say I love God and then hate my neighbor? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ame a Dios, ame también a su hermano. The commandment we have from him is this: those who love God must love their brothers and sisters also. Y somos tan buenos cuestionando este particular. We're so good at questioning this part, aren't we? Hay una parábola completa utilizada para enseñarle una lección invaluable a un abogado, a un experto de la ley. There's an entire parable Jesus used to teach a valuable lesson to a lawyer, an expert on the law, Que estaba tratando de salirse con la suya y escoger a quién catalogaba como su prójimo. who was trying to get away with choosing who his neighbor would be. Maestro, ¿y quién es mi prójimo? And so he asked, "But teacher, who is my neighbor?" Jesús le enseñó al abogado y a nosotros también Jesus taught him and us que la pregunta no es quién es mi prójimo, that the question is not who is my neighbor, sino serás tú como el samaritano que se convirtió en el prójimo de otros. but would you do as the Samaritan did and become a neighbor to others? Somos nosotros los que nos convertimos en prójimo. We are the ones who become the neighbors of others. Somos nosotros y nosotras las que se nos ha encomendado el mandamiento de amarnos unos a otros. We are the ones that are commanded to love one another. Thomas Merton, un monje americano, teólogo y activista, arroja luz sobre este particular. Thomas Merton, an American monk, theologian, and social activist and scholar, talked about this issue. Nuestro trabajo es amar a Dios sin detenernos a investigar Our job is to love others without stopping to inquire si son esas personas dignas o no. whether or not they are worthy.
Ese no es nuestro asunto. That is not our business. De hecho, no es asunto de nadie. And in fact, it's nobody's business. Lo que se nos ha mandado hacer es amar. What we are asked to do is love. Y este amor mismo nos hace a nosotros y al prójimo dignos. And this love itself will render both ourselves and our neighbors worthy. Nosotros no éramos dignos. We were not worthy. Y el amor de Dios nos dignificó. And God's love made us worthy. So let's see how this works. Vamos a ver cómo esto funciona. Le estaba diciendo al pastor que este recuerdo vino a mi mente en inglés. She was telling me earlier that this memory comes to her mind in English. Right. Les cuento una historia de una niña pequeña. So it's a story about a young girl. Su hermana ya estaba en kindergarten Her sister was already in kindergarten, y ella estaba en pre-kinder, and she was in pre-kindergarten, que en ese momento significaba que solamente iba a la escuela a mediodía. so it meant at that time she was only going to school half day. Su madre tenía un trabajo, Her mother had a job, así que su abuela era la que la cuidaba. so it was her grandmother that was looking after her. Y esta niña en particular tenía, en Puerto Rico decimos que era malamañosa. And this girl was Malamañosa. I don't know. It's a picky eater. Picky eater. Okay. Right. The person's a picky eater. Como algunos niños y niñas suelen ser, Some kids are like that. que no les gusta comer de todo, ¿verdad? They don't like to eat everything. Así que su abuela trataba de estimular su apetito con sus comidas favoritas. So her grandmother tried to stimulate her appetite with her favorite foods. Pero la única manera en que esta niña podía comer But the only way grandmother could get her to eat era prender la televisión en su programa favorito. was to turn the television on to her favorite program. Y mientras ella estaba entretenida viendo ese programa, And while she was being, kind of mesmerized by this television program, su abuelita le echaba la comida en la boca. her grandmother was stuffing the food into her mouth. Y a esa niña pequeña le encantaba ese programa, y las canciones, y las marionetas, y tenía un pequeño tren. The girl loved this program, its songs, the puppets, there was a little train. Así que ella llegó a amar no solamente el programa, And she started to love not only the program, but the warm, caring TV host she saw on the screen every day. pero la persona a quien yo veía todos los días, esa niña pequeña era yo. I'm so interested to know how the story's going to end. I'm getting ahead of you. Yes, we do. But you're fine. But she also came to love the warm, caring TV host, ¿verdad? También aprendió a amar a esa persona que estaba detrás de la pantalla, que ella veía todos los días. Lo que es interesante sobre esta historia What was interesting about this, though, es el hecho de que esta niña no entendía una sola palabra de este programa. was that this girl didn't understand a single word of the program. No entendía las canciones, She didn't understand the songs. ni siquiera sabía el nombre de la persona que estaba en la pantalla. She didn't know the name of the person who was on the screen. Porque el programa era en inglés Because the program was in English y ella hablaba español. and she only spoke Spanish. Y ella no entendía las palabras, She didn't understand the words. pero sí había algo que ella entendía. But there was something that she did understand. Esta niña entendía el amor, la gracia y el cuidado This girl understood the love and the care and the grace que esta persona transmitía a su audiencia, aún desde un estudio de televisión muy, muy lejano. that this TV host transmitted to his audience, even if it was from a TV studio far, far away. El nombre de este programa era Mr. Rogers' Neighborhood. Yes, That's the I name of the knew it. program. I knew it. La vecindad del señor Rogers. Yes, My Presbyterian. neighborhood. he was Presbyterian. He was Presbyterian.
El reverendo Fred McFeely Rogers, also known, también conocido como Mr. Rogers, He was Reverend Fred McFeely Rogers, also known as Mr. Rogers. era él la persona que era la fuerza creativa detrás y protagonista de este programa. He was the host and the creative force behind that program. Él era un presbiteriano, un ministro presbiteriano ordenado por el presbiterio de Pittsburgh He was a Presbyterian pastor ordained by the Presbytery of Pittsburgh para el para el siguiente ministerio, for the recognized ministry con los niños y sus familias a través de los medios. for children and their families through the media. Es un llamamiento muy extraño, no estaba siendo llamado para una congregación física. He was not called to a certain physical church. Su programa lo transmitían en sindicación a través de PBS o PBS en los años 70 y estaba disponible en cable TV en San Juan, Puerto Rico, mi lugar natal. His program was broadcasted in syndication on PBS in the late 1970s and available on cable TV, cable TV, in San Juan, Puerto Rico, my hometown. Así que yo miraba el programa de Mr. Rogers todos los días So I watched Mr. Rogers every weekday, y mientras recordaba sobre mi encuentro con este programa and as I thought about my encounter with this program, y a través de ese programa con este hombre de Dios, and through the program with this man of God, entendí ahora lo que sentí cuando era niña. I understood what it was I felt as a child. Amor. Love. A pesar de la distancia, Despite the distance, la barrera física despite the physical barrier, y a pesar incluso de las barreras de lenguaje y de barreras culturales, even the language and cultural barriers, a pesar de que él no sabía quién yo era, even though he didn't know who I was, por alguna razón yo sabía que este hombre me amaba. somehow I knew that this man loved me. Y ese era el llamado del reverendo Rogers. That was the calling of Reverend Rogers, Ese era su ministerio. and that was his ministry. En un tiempo de la historia cuando los niños y la niñez era ignorada, At a time in history when children were ignored and told not to speak, o no podían hablar o compartir tus sentimientos, could not speak or share their feelings, eran tratados como insignificantes, were treated as insignificant. él les alcanzó He reached out to them a través de muchos obstáculos, in spite of many obstacles, en la manera y en el lugar que él sabía que el Señor le había llamado. in the way and the place he knew God had called him. Conocía él a todos esos niños, Did he know all the children? conocía él a toda la niñez que alcanzaría con su ministerio. That he would reach with his ministry? No, pero persistió de todas formas. No, but he persisted anyway. Su programa dejó que los niños supieran que eran importantes, His program let children know that they were important, amados, loved, apreciados. and appreciated. Su programa estuvo tratando con muchos temas difíciles, His program dealt with many difficult topics, como la guerra, like war, el racismo, racism, la injusticia, el injustice, divorcio divorce, y muchos otros que eran considerados tabú en la televisión en aquel tiempo. and many others that were considered taboo at that time for television. El reverendo Rogers, la doctrina del reverendo Rogers de amar abundantemente, His doctrine of loving abundantly, de ser cariñoso y resistir el maligno, being kind and resisting evil influences. No. influenció generaciones de niños en los Estados Unidos de América That influenced generations of children in the United y States, por lo menos una niña en Puerto Rico. and at least one girl in Puerto Rico. Su motivación, that was me, Do it. amen. Su motivación His motivation era su llamado real cristiano.
was his true Christian calling. Un ministerio para niños a través de los medios. A ministry for children through the media. Así que al celebrar un año más de misión en este lugar donde el Señor les ha llamado, As you celebrate one more year of mission here, in the place and time God has called you, y a nosotros continuar viviendo la misión que Dios nos ha confiado, and as we all continue to live out the mission God has entrusted to us all, echemos afuera todo temor. may we cast away all fear. Vivamos en el perfecto amor de Dios May we live in God's perfect love. y respondamos a nuestro llamamiento cristiano verdadero. And may we respond to our true Christian calling, Amar a Dios con toda nuestra alma, to love the Lord our God with all our hearts, con toda nuestra mente, with all our minds, con todas nuestras fuerzas. and with all of our strengths, Y amar a nuestro prójimo, and to love our neighbor, recordando que Dios también amó a nuestro prójimo primero. remembering that God loved them first. Amén. Amen. So good.